different location lo mana hoto different community bisho mana si 60 জন higher educated কিন্তু ba oil economics ko bone কিন্তু বছর দিবাই হয়তো মুসুক দে চালে মাত্রা जों বনো মাত্র নাই जों বনো মাত্র নাই কারণ যে তাবলে জেনারেশন শুধু লেখাপড়া পাই শুধু সিদ্ধ নংলা লেখাপড়ার লগে লগে সোশ্যাল মিডিয়া সেরকম খাবার না নাই ইন্টারনেট ধরে যা হবে না যে দুনিয়া বদল চলিত কারণ যে আর কলেজে এডমিশন লাভে হা আর তিনি কলেজে এডমিশন লাভে করা ক্লাস জয়েন থাকা আনি কলেজে কয়জন ভর্তি হওয়াক আনি না কামানি কয়জন পরীক্ষা যাক সি ডাটা দান সি হলাই ব এসএ স্টুডেন্ট ফেলিয়ার সুদাই তিনি সামুং সিমিয়া এসে আগরতলা ফলাঙ্ক ধর্মনগর কলেজ ফলাঙ্ক বিলুনিয়া ফলাঙ্ক जों सिनि যারা সিয়া লুগিয়া বরক তলা এক মেডিকেল পারপাস ফলাঙ্ক অফিশিয়াল ফলাঙ্ক जों গণ লামা পুতাই এসএ স্টুডেন্ট এর দায়িত্ব তানে হিবাজে ই সালনা তিনি ই মাটার খাই নিবে অনেক ধরনের কুরবান কম অনেক ধরনের পরিশ্রম কম হয়তো জিনিদ্রেশন মানে সিম্পল খাই না বছর খাই বছর খাও কিন্তু একজন saya tuya এই দিনে সাকসেস খাই দিবাই এই দিনে নোয়া দিবাই খালাই ফেজা হ্যালো হ্যাঁ বনি সাথে সাথে সিনি সিরা না কিলা খাইলা নিছো কিনা সোসাইটি দের কোনো কারণে মোলাং নাম্বার আদার্স ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সিস্টেম করে লাইভ মা তলাং নাই जों কোনো মানদিনা जों মানদাই বাই ইনফ্লুয়েন্স খাই দিয়া এসএ স্টুডেন্ট ন বাহা বুতে গুণ বাখামালা না কারণ যে কলেজ স্টুডেন্ট সিনি আপকামিং ভবিষ্যৎ নগ্ন সিনি কালচারাল নগ্ন সিনি সংস্কৃতি নগ্ন সিনি সিনেমা সাকা তিলাখায় আরে ওই সাবরুম তো ধর্মনগর গন্ডা সাধু সুনামুরা যে কলেজ অংশ সিনি ফার্স্ট বাইতে এসএসসি ত্রিপুরা বনি করে না ধর্ম না কালা না জাতি না বর্ণ এসএ স্টুডেন্ট जों প্রথম বনি বর্তমান নয় যে जों প্রথম ত্রিপুরা তানি ত্রিপুরা যে মাসিলিন নাই কারণ যে जों सिनि आइडेंटिटी रक्षा खानिबाय जों सिनि परिचय लानिबाय जों एस ए स्टूडेंट साका आगे फाइजेला सिनि भबिष्यत बनो दिलाय थानाय भबिष्यत सिलामानो हिमनाय भबिष्यत सिनि सिलामानो खुलुनाय गोरैनाय बनिबाय साव बाबा साव नंगौ जों जेफंखौ আনম নাইতম খাতুন কেওয়া যেমন তো প্রথম পরিচয় ত্রিপুরাকে মারনা সিনি কালা কাসাক্রম যেমন তো সিনি কাম কাসাক্রম যেমন তো সিনি লেহলাই প্রথম যে ত্রিপুরাসি মাসিলে নাই তানি বুনিবা সিনি ত্রিপুরা শুধু ত্রিপুরা সিনিয়া সিনি ত্রিপুরা র শুধু ত্রিপুরা সিনিয়া সেটা নাকই তো সিনি ত্রিপুরা ত্রিপুরা নাই আসলে ত্রিপুরা অনেক খাপ অদা বিশ দিশা অদা বিশ কোনাই করা তখন তো বলতে সিনি থাকু
sini bai bandu sini জাতি ত্রিপুরা হক খাবা যতনি বাসকাঙ্গ বাংলাদেশ ত্রিপুরা র sini ত্রিপুরা ni broni mahang nayo sini ত্রিপুরা na ত্রিপুরা no ba nukhoi bole kha tongthoi dong जों दाबो सुबुं ত্রিপুরা bai ত্রিপুরা বিষয় সীমিত খালাই দং আমরা sini সময় जों তামা খালায়া শিব নাম মানসনা দিন দিয়া তাবো দিন নামা সো ই দিননি তামা খালাইছে আর শুধু ত্রিপুরায়া দিনি যে এই প্রোগ্রাম जों দরকালাই বাংলাদেশে খাইমাই সিস্টেম প্লেয়ার আসামত থাই খাইমাই সিস্টেম প্লেয়ার আসামনি যে ত্রিপুরা সলে ত্রিপুরা দলে রবাই ববাই সলে ত্রিপুরা মিলে সি প্রোগ্রাম দরকালাই আসামত খাইমাই সিস্টেম প্লেয়ার মায়া মানে ত্রিপুরা হইছে কানেকশন প্লেয়ার খাইমাই সিস্টেম প্লেয়ার আর ওই আমি নাচ এবং যতই খালি কি কইব সিনি সিনিমুং ত্রিপুরা সিনি ফারান ত্রিপুরা এবং সিনি পরিচয় ত্রিপুরা নাই সিনি কানুন ত্রিপুরা নাই সামুং ত্রিপুরা নাই বুনি পড়েছে কালা বুনি পড়েছে ধর্ম বুনি পড়েছে জাতি গোষ্ঠী গো জাতি গো দফা আনক দফা ক্লাইন অফনে বুনি পড়েছে ইসেনসে আনি করম কথা যত আপা হামাই তিনি পাইথাক শিলবা জুলিকাম ফেসার মানসা যত আনি করম আর খুমাই আপন এবং ইরেফাই মানসা যত কলেজ স্টুডেন্ট আমন আনি পাইপা হামা apa pilih hambai sini Baromganan Tripura Serenai Butubni ex-president Tamal Tripura Khatno Ini yang belum jeng kompleks tadi khana lainnya sini Santin Bazar Tripura Jumlah Butubni Baromganan president saat Nabindra Tripura ni khubdei saat nokoine kompleks tadi larangan bagi हामबाई तीन दिन पहले सालने रमाई टीएसबी सिल्वर जुबली कम फ्रेशर्स फेस्टिवल हो इरनी तीननी पांडनी आचुपांग नकरा चिनिते भाई मजा फजा टीसीबी सेंट्रल कमिटी जनरल सेक्रेटरी साउथ डिस्ट्रिक्ट नि डेपुटी नारायण सह चिनिटीटी एडीसी एमडीसी सार काइनै Sini Tripura Legislative Assembly ni Sadraw Kainai Sini Burai Butuni Teha Ebong sini Bibag ni Secretary Sabrom Bibag ni Secretary Soho Sini Pai Mata Pada Jodo I Elakani Tini Mela Pai Tongtok Paine Ani Khas Sak Sak Pai Ebong Ani Bibagya Kumadini Away Pipeline Hambai Ebong Sibai Yapro To Bisesli Sini ये सिल्वर जुबली जों हामबाय मारनाय जिनि जे 2 दिन रुमै जिनि जा फुड कन्वेनर एवं जिनि फुड कमिटी पूरा टीम जों बंगो हामबाय मा जानोगे हलै दिनैनि इ साननाय रुमै ए प्रोग्राम सासे संगेमो बंगनि या खाम होय जे आस डेलिगेट जों जेरै दिसागै जे जों जेरै मा कबजा कुनु जागा मुइरो फुगे फनो हना बनिबाय आं नागामन सानो बंगनि यमै बिनि बरेबो जिनि इनो समस्त लाइन डिपार्टमेंट जुलाइबारि आरडी ब्लक सह जिनि एडमिनिस्ट्रेटिव एवं जिनि जरा आरका प्रशासन सह जतन जों हामबाय मारनाय एवं आं सियांतिया थैया आने गोसोसा जिनि इ सिल्वर जुबली कम फ्रेशर्स मीट म जिनि एप्रॉक्स आं फाइनान्स दुइ सनाय जेतु आं इ फाइनान्स दुइनो आं इ प्रोग्राम चलो जिनि 6 लाख नि एबाव जिनि अप्रोक्स एस्टिमेट संजाक दङ तो इ बजेट जों नाय जिनि जों कैश बुक मेंटेन खालायजाक दङ जिनि इ कैश बुक सिस्टेम जों बजेट न जों जदि आगामी दिन जिनि टीएसबी एक्जिक्यूटिव बॉडी एवं जों जिनि टीसीबी सेंट्रल कमिटी जों सि कैश बुक सिस्टेम जदि इरकम न जदि सिस्टेम नाय होनलाय जों जिनि ऑडिट टीम सिस्टेम थायो जिनि समस्त फेस्टिवल जे समस्त फेस्टिवल एक्सपेंडिचर बोनस जों सेंट्रल कमिटी जों सि कैश बुक जमा होनाय ऑडिट सिस्टेम समस्त जिनि फेस्टिवल
ও সিনি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এরকম মানে নানো তো আং বেশি করক লাগিয়া ই করক ফা খুলাই সাগৈ আনে কারণে এরনো পাইলা যত হামবাই খুলুমফা Hambai sini borong garang satno bini nangmani koglam larmani bagi Habani agulo chon koglam khana laine terini palagau khai panjak phaija borong garang deputy naran sat sena mohan tripura sati khukte satno kok thai thai larmani bagi sem thai go phayo Tenine sini Tripura Sarangna Budhuni 25 বছর কাবলি সিলভার জুবলি এই যে মেলা বা পান্না আরা ফাই মান্ডা sini Tripura Sarangna Budhuni প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ ত্রিপুরা এবং ফাই মান্ডা sini Tripura জুবলি বুধুনি সেন্ট্রাল কমিটিনি সেক্রেটারি স্যার করছেন এবং ফাই মান্ডা টিটি এডিসি হাবাংনি কাইদে এমডিসি এবং ফাই মান্ডা সিনি অ্যাসেম্বলিনি এমএলএ কাইনে হিংগাই চিনি বড়ই বড়নি যে লিলিমা ত্রিপুরা কাইসে ফেজা আর যত ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং আনি ইয়াগরা ফাসি দাইজগর রমজান আসুদা রুয়াজা রাও এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি চিনি যে সেরনাই এবং সুনাই যত সালই রমই তিগিনি জরাতই কষ্ট খাইয়ে যে অরফাইতে ফেমানি যে চিনি এই যে শিল্পার জগলিনা গাহামলাই দিশানি বাই সারনি বাই নাই ঠাম্বা খাইয়ে খাইনি বাই যারা কষ্ট করে ফেনাই বরমা সিনি ত্রিপুরা জুবলে বুথু এবং নারায়ণ বোমা রোজা কাউন্সিলের তরফ থেকে যতন খাবার খুবাই হামজামাই আফাই এবং সামনে ভবিষ্যৎ চিনি ত্রিপুরা দফানি নাও যারা সোংনাই সোংনাইজों চিনি ভবিষ্যৎ গান খাইয়ে দিনাই নরকসে নরক যদি তাব গাহাম খাই বাসাই খাই পরে ননি যে পরে জেনারেশন তোমায় বড়ব তিনি নরন সোংলাই গাম খাই অননাই যেরকম যারা চিনি যে অতীত কাল যে চিনি টিসিবিনি সাউন্ড থাঙ্গাই বা টিএসবিনি সাউন্ড থাঙ্গাইরাও বড় হাইগে जों आरो তিনি যে 25 বছর কালে ইরে শিল্পা জুবলি খামানি অবা হাইগে অমনি আর তেরে তাইব গুসু খাইগে কালাইছেন সাউন্ড থাঙ্গানি নরনি जों যত সহজেতে রাখ এবং সিনি ত্রিপুরা দফা নাই বিভিন্ন জায়গা তাবুলো অধি ত্রিপুরা যে শুনাই তাবুলো जों যত জায়গা চিনি এই যে চিনি ত্রিপুরা জুবলি বুথুনি যে সাউন্ড নামানি 1989 সালে যে ত্রিপুরা জুবলি বুথু আসাইমানি পরে বড় যে চিনি যারা যে কর্মকর্তা যে সাউন্ড নাই চিনি গুরু বড় যেন 2024 সাল যে সেরনাইজের লগে যে সিলভার জুবলি খাইমানাनै जों ওয়ার্কশপা ফাইতিয়া তাবসর ওয়ার্কশপै তিনি जों সফলতা খাইবাহা অবনে ভাই আং আরওয়াইসা চিনি ত্রিপুরা জুবলি বুথুনো বড়না হামায় আফাগো চিনি ত্রিপুরা রন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্য जों যে সিরিনে দিফেমানি চিনি আং 2013 সাল যে ত্রিপুরানি সমাজপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন মানমানি যে আগে পরে যে 2020 সালनि পরে जों ত্রিপুরা রাজ্য আর অন্যান্য জায়গা থাঙ্গাই কনভেনশন এবং जों
প্রতিটি দফানি 19টা দফা ধরে থাঙাই আ কিন্তু ত্রিপুরা প্রমাণ সমাজপতি হিনজালাই সিরে কোনো রেসপেক্সিবলি তাবসং এই 2020 সাল হইতে তাবসং জেগাফল ফুলি ত্রিপুরা যত সমাজ ভাই जों তাবো রেসপেক্ট বানো এবং जों যত তাবো হামজাগো বা जों सिरि दं এই কারণে जों সফলতা তাবো आरो भबिष्यतनि जों गाहाम खालायो जिनि इ त्रिपुरा सुइनायनो जों आरो कुसुम मातिसानाय जों गावबाक्सा खालायो जों त्रिपुरा जौगानाय बथौ बा কারণ তোমার ওয়াজা কাউন্সিল এবং টিএসবি जों যত পালবাক্সা খালাयो যতনি যে जिनि सिरिला बाय जों तिनि नायदि गन्दासरानि सेराफाया ताबोर आगरतलानि सुनामुरानि साफ्रोमनि जों অতীত কালে जों কিন্তু অমহাকে সিরিলেমন কোনদিন আং নুগ্যহ দিনিনো প্রথম আং গত 2020 সাল থেকে বিভিন্ন জায়গা কনফারেন্স খামানি টিএসবিনি সিরিলে হইতে তাবো जों আরো গান খাই সিরিলেহা সিনি আর সিরিলেনি দরকার आं अनुरोध खालामनाय कौलारनाय ननि थानिया जों आरो गान खायै এই চিনি সমাজরা जों দিশানি চেষ্টা মাখাইনাय এবং চিনি কর্মকর্তাবো চিনি পক্ষে দं চিনি লগে दं जों जदै যেখানে जों সামনাं সেই জায়গায় থাইছেন বড় जों সমর্থন আনো এবং जों आरो गाहामखै सामथानाय आं डेपुटी नारायण साउथ जोंनि आं नंगौ रिक्वेस्ट खायो ननि पकेट ननि बागै जों सब जायगा दं जों सारा साउथ जोंनि जों सापर्टार दं जिनि त्रिपुरा समाजनि समाजपतिर ननि पकेट दं এবং त्रिपुरा जौगानाय जों এবং भाषा सामथा एसे सागै आनि गौरव पारायफोरा जतन खुलुमा Lacek, pahila banggai cini baru mana kuat sana diputi naral sana. Padi sentawau ka aro cini nongrai sampai sampai jak cini pomat mon mohon Tripura sana bini asal thayo acap penen bagai cen kawai kopai ki koyo bini loge Candi Ram Tripura sentruk cini advisory chairman साधनको बिनि आचप नानी बागै चाहिँ खवाय खवाय कि खाइदो फैयो आ कोइनै जिनि साचत जदि खानानि दंनाय जिनि स्टेज करे फैनानि बागै अपनी अगला कॉन्फ्रेंस तक लारकानी बाकी कोई नहीं जिन्हें पूरी बुथुमनी जनरल सेक्रेटरी जिन्हें बुखोबजो दिल्ली त्रिपुरा मेमनो सारी साल का सा जोतो लोग जोतो का संगनी दिन बाद जोतो हिंग मानो जोतो खाना नानी बांगाई नानी ini mani angkatono ani puri bothumni cinte DCB ini hoja khaye ani bakatoi jotono hamba जों दिनै रो khaye maja khaja sini DCB ni general secretary jinda toroni sen आरो फाय मांगा फाजा चिनि एमडीसी एक्सएमएलए रो आरा आनी ओकरा रो जतनो आनी हामबाय तिनि जों इरो सिल्वर जुबली फेसासनि 25 বছর आजाय मानि साल पालाय जागो असालो जों साब्रुम हयते धर्मनगर अरनि जत
सोलोंनाय बुरै साला आनि ताकु बुखु आनि बासानि साकसाराय जतन हामबाय जों इनो खायमानि सिनि जागमुं माननानि बागै फायो त्रिपुरा हिंगाय सिनि जागमानि बिसियो सिनि कानमुं जुमुं रिनाय रिसा अबहाय सिनि त्रिपुरानि सिनि जागमुं जों जेसु काचार भाव थांदि जों सिनि ड्रेस सिनि रिनाय सिनि रिसा जों कानजां नुबाय जों बर' सुङो काचारनि भाव फायै करियो फाय संबायो न बर'नि नक्तामाजा दिनि संजागो आंलाय मा सागो आं बायदियाव बेरायफुं आनि सिनि जांगो आनि त्रिपुरा सिनि जांनानि बागै आं बायदियाव थांफुं आंलाय रिनायबाय इसा माका न आंलाय फाय संबाय जागो बर'नि हिनै तामाजा आं सागो आं त्रिपुरा आनि टाइटेलबो त्रिपुरा आनि साजागो अनेकनि सिनिया त्रिपुरा राज्य तो मोहिनी सियो किंतु त्रिपुरा राज्य तो मोहिनी सिजागिया सिनि ड्रेस नि थानि जो मानो आइथानि बागै आं जतन सानानि मुजुगो सिनि पुरि रंनोबो जों जेसुखौ लेखा परा रोंखौ जों जेसुं महा अफिसार खायथौ जों सिनि परिचय जों माननानै नांनाय जों सिनि जांनानै नांनाय अरनि बिसिखौबो जों बुरै रं हिंगाय जों जतनि जों संसार खायगाय जों संसारनि जतन बुजायै थुकसा खालायै जों जतन थुमै एंगो जमा खालाय जे जों संसार माखाय सिनि भाषा दंनाय भाषा बाक्राजो बाक्रा जाला रुवा आंलाय कायसा संसार खायजाबाय जों जानानैबो जों सापुन मानना नांगौ जों जेखुनु खायनानै जों कायसा जागा थानानै बा बायदि बेरायनानै बा कायसा मेला थानानै गाय जों सिनि जानानै सापुन मानना नांनाय आनि बाक्रानि मानना नांनाय जतनि मानना जों जतनि बाखानो सेपेनै परिस्कार खाय संसार होइसे जों बोरैल जों सिनि काम माखायो आइथानि बागै आं जतन साना मुजुगो आं सारंनोबो साना मुजुगो जे सिनि पुरि रंनोबो जों आगे खाय सिनि पुरि रंनो लेखाफोर दागे आगे जुगो सिनि पुरि रंनो लेखाफोर दागे परा फोरोंदों कोना बिसिगो माय बिसमानि बाय पुरा बुरि मावनो जायो ताको खाय जों ताको जाबिनि दिन करेखा ताको खाय सिनि पुरि रंको अफिसार रंबा प्रधानमंत्री सागो एमएलए मंत्री सामानो सिनि पुरि रं যথেষ্ট তিনি উপযুক্ত ভাবে সংবাই কামাইতে সংবাই অবরে বিচিংগো যিনি जों कतो समायो boleh tak sampai ke bilangnya जों लाचिगिरि मावो मागिरियो आखात्रना कुरान कायसा जागा थांगाय आरो कायसा गरगाय दिगि लांनो किनि सालांनो अबो जों जब याक्सियागारा उल बास्कां जों खिन्दा थाय जों मासलियो किनि बोरैल थांगाय जों बोरैल जत याखै बिया पुरा फाय जों याक्सियागारा नाय जों याखि मासेगो saya umpa kaisa saya umpa kali cungai kita go puri lokai biro joto araino entai cungai kali bagai cung puri ro cung yak sia kara nai cung yak lima senai joto no cung sian mas sinai je dunia no makunai kaisa poro dunia jo iso bisa loro kangai dunia sa Singkorok tau kai kai, belumnya sama orang makhluk naik kota, araya, araysi, itu makhluknya itu. Jung, kemudian jung jepung ngomong jung jepung gojang tuh, topung, jung tipa hingga jung, apa yang jung bisa hasalan nangai, jung baik jung polisi yang nangai. Hingga
जों ni nok je tabo nok porenai rok se nok porenai rok ni bobishot ni sini jati kusumu tabo okara rok je sungsai dar mani nok okara rok ni thani surungdi okara rok je direction do okam haidi অবরিমতে চিনি ত্রিপুরা সুরুনাই রক আরো কিছু কানাই আরো সিরি জানাই কেউ আরো সিরি জাতীয় যতন হামবাই জানাই আনি কক সামু অরণ কাজা যতন ফুল Hambai sini Buri Butumi General Secretary Memno Body agulo koi nai kok sini jarang dipakai sini Tripura Sungai Butumi ex chairman and legislative assembly ni ex MLA Boromunan Sar Dhananjay Tripura Sungai Light. Hambai তিনি ত্রিপুরা সঙ্গে বুধু 25 বছর কামানি ত্রিপুরা দোকানে সারা ত্রিপুরা হাসতিনি কবানা চিনি ত্রিপুরা দোকানে মই সামতাং থানাই বনি কলমতিনি বিসিতে তিনিও Sering nairok ni silver jubilee tinio pandau khainai और dansa sujat ang kaise ke bumung sakala ka joto nairok no ang pafle te hambai te klomu yapare जरा किसान बसियो आं कप थाइसे थाइसे छानाय आं आरा हामबाय मारनाय तिनियो सालनि रमै तिनि पाइथाक दि त्रिपुरा सेने बुथु और जलाइबारी विभागीय कमिटी सेंट्रल कमिटी এবং ডিফারেন্ট কোর্নানি যত হাস্তিনি যত রেজিস্ট্রেশনে রক তিনিও পান্ডাগো যতনি চুবাই তিনি চিনি সাল নেই চিনিও পান্ডা পাইথানি দিন তাপ নক তিনি জনারমান বাদে এবং তিনিও নামে ফাই মঞ্চ ফাই যত তিনি হাসল সম্ভব ফাইনে টিসিবি জিএস চিনি টিটিএডিসি চিনি খড়গপুর আদম এমডিসি এবং যিনি টিএসবি জিএস প্রেসিডেন্ট যত্ন টিসিবি জিএস এবং বদলনি যত্ন আং হাইনে হাই হামবাই রে তিনি আং বইলানো ও পান্ডার বিসিতে তিনিও সালনি প্রোগ্রাম নে যতনি চুবাচু হয়তোবা চিনি ত্রিপুরা শ্রেণী ভুতু যত তাকথান খাইও যদি বড় কথা হইতো হাইখায় আম ব্যক্তিগত আম বনিবাদে আম যতনি খাই নাগরা সাম দফানি সাম খাইতাম খাইও
অনেক সময় जों गासै मानो अनेक समय वातै नगर मामै मानो जोंफोर यासागै चिनि ओ दिनै जे जों पान्दा चिंमान चिंनान सिगां जे जों चाति बिसिं माने अ चाति चिंतै हाय बिसोरै जों सा आगामी जुग जुग चिनि दफान च अ तिप्रा हास्तिगो तिप्रा दफान जों सिरि रय माने साइमा चिनि त्रिपुरा श्रीने बुतुबने चिनि मतो सिसानि बुसारि that means जों सिना नांनाय एबा जों सजा नांनाय जोंनि जीवनाव तीनटा जरा फायो choice chance and change अ जरानासो जों सिनियै जरान बिसिमसे जों सामुखाय मारो अबनिनो निरी डिसिशन निरी जागो किंतु भाग्य निरी डिसिशन निरी डिसिशन न भाग्य परिवर्तन खाय ना किंतु भाग्य पुरो निरी डिसिशन परिवर्तन खाय ना और बच्चे जेकुनो सामु खाय थाके पयलासिनि যারা ম্যাক্সিমাম দিনারো রেঞ্জলেন তলে বিভিন্ন কলেজে পড়ে তো চিনি ফিউচার চিনি দফার ফিউচার নয় ইয়াকো চিনি ইয়াং জেনারেশন ইয়াকো তিনি বিভিন্ন 25 বছর চিনি তিনি সিলভার জুবলি তিনি হাই দিন जों पाले तो कसान के हम दलम के सिंह पाले तो এই যে 25 বছর কামানি বিসি গোবাং মাছিনি ও দফারি গোবাং বড় বেনিকুলতে খিলে মানে বিসিতে তিনি ও 25 বছর ছিল কাসুর কে চিন্তি আর চারি বিসি আবার বাগে চিনি আগামী দিন চিনি তোমা খায় না চিনি ভবিষ্যৎ চিনি তোমা খায় না গোবাং মাসে তাও তোমা কি সঙ্গে তো চিন্তি 3 প্লাস রে বুঝু তোমা খায় কা तमा खाय फैगा बिनि एक्टिविटीज तमा हयतोबा गोबां बो बरा बखा बिसिं बो कक आसाय तुमा आइ किसी ससानाय एज अ प्राक्तन बहु देश का चेयरमैन हिसाबै त्रिपुरा सेना बुतो कन्टिन्यूअसली তিনি যতনি চুবা চুবায় যতনি চুবা চুবি বিসিতে তাওসা জরা এই ত্রিপুরা সনে বুতুনে সাগবাই অল ওভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চিনি ত্রিপুরা রাও একটা প্লেটফর্ম ফাইট করতে হবে আমাকে ত্রিপুরা সনে বুতুনি বিসিতে 2021 না কাইসা इंटरनेशनल त्रिपुरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खाजक मणिपुर भगत सिंह हॉस्टल बिन हालतमा जेचे सारा वर्ल्ड वाइड जों त्रिपुरा हॉस्टल जों 3 लाख पॉपुलेशन प्राय 3 लाख पॉपुलेशन दङ किंतु जों तावबो जों साब्रबनि बरफ नि धर्मनि बरफ धर्मनागति कोला शहर तनाय चिनि त्रिपुरा रबाय जों सिन करिको मालायमन करिको कक सालायमन करिको एकर ओपरे जों कायसा सिनि लानानै कक सालायनानै जों अजरा जोंनि समाजनि बिसिंते सामनि बिसिंते अब कायसा जायगा फाय दाबो अ ससाइटिनि बिसिंते त्रिपुरा हास्ते बायरे त्रिपुरा फादार मिजोराम दंनाय आसाम दंनाय बांला हात दंनाय जों कायसा के जों रुतुगै
sini kemazak iतिहास sini culture sini kokthai sun phusagoi toktung tong যখন তিনি ত্রিপুরা চুবাই ভিতরে জিএস তোমরা সেই এক সময় আসামে যিনি ত্রিপুরা তোমরা বড়ি এসটি সার্টিফিকেট তাও বড় और স্বীকৃতি মান্য को जों तावो ত্রিপুরা हो जों যিনি দফার जों এসটি স্ট্যাটাস মানো অথচ আসাম তাও যারা ত্রিপুরা দফা তোমরা তাও এসটি স্ট্যাটাস মান্য করতে और बात जो सात बैठक चली प्रतिनिधि যিনি জিএস তো টিসিবি নারায়ণ তো আশা बैठक তিনি টিএসবি তো আসামনি স্পিকার বিশ্বজিৎ দাইমানের থাঙ্গে जों প্রায় 3 ঘন্টা ভিন্নগ যিনি অলরেডি প্রবলেম না দিয়েছেন কংসার এবং আসাম গভর্নমেন্ট যে তাও মেমোরিয়াল প্রজেক্ট যে जोंनायो যিনি দফা আর প্রায় হাইলাকান্দি ও যিনি বড় 4-5টা বিসিও যিনি বড় প্রায় 5000 ফ্যামিলির উপর তো শুধু অবশ্যই মিজোরাম মামি ডিস্ট্রিক্ট লংলাই ডিস্ট্রিক্ট যিনি বড় তাও যে জায়গা তো অবশ্যই বারবানো এই যে মিজোরাম স্টেট করে নিয়েছে স্টেট চীন স্টেট এবং কাচিন স্টেট প্রায় 30,000 এর উপর 30,000 ফ্যামিলি 30,000 ফ্যামিলির উপর চীন বড় তাও কারণ जों दावलो चीन बरफ दबो किन्तु जों अब थांनो जों गावनि भिजन प्रेक्टिस जों आगोल आवन बागै जों अनेक बार प्रश्न खायो ओ सोसाइटिनि सानथना खायगा ताबो एक समय आगरतला थांनो चीन बरफ गोबां प्रब्लेम फेस खायगा এবং आं निजे एक समय कलेजे एडमिशन खालामनो गोबां एमबीए कलेजे जों फेस खायगा ताबो किन्तु जोंनि টিসিবি টিএসবি এবং সমস্ত যিনি যারা প্রতিনিধি কিসের কিসের কোনো না কোনো কারণে শিখতেছেন হেল্প মানে আউটবাগে তারপর যিনি গোबां আর সামতাंखौ जों শুধু যিনি কালচার যিনি আইডেন্টিটি যিনি বুঝকাগো गोबां যিনি সামখাইনি করতে এসে যিনি ताबो गावमा हिस्ट्री जों साइमन जे रतन मणि त्रिपुरा अब त्रिपुरा दफानि किन्तु ताबो जों आवर जों गभर्नमेन्ट जों प्रुफ खामियागो एवं गभर्नमेन्ट ताबो जों रतन मणि रियां देबावना आसाम नकुना आसाम रतन मणि रियां स्टेचु खाइला অথচ যত সাইমন আমাদের মনে ত্রিপুরা এবং সিরি দফা অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা প্রথম যখন এই বাসালতে যখন নোটিশ কাইসা কমিটি খালা কোনো অর্ডিনেন্স চেয়ারম্যান অল ইন্ডিয়া ত্রিপুরা जों तावबो जों जोंनि गोबां जोंनि दफानि অনেক কিছু সামখাইজা जों बुनो जोंनि दा जों द्रिद्रि गोबां थां दंजा आरो जों मा खुसु आगामी दिनाव डेमोक्रेसि कान्ट्रियाव যতটুকু অধিকার দেব আওয়ান বাগে পহিলা সোসাইটি যখন রাগ বুকুরা সোসাইটি যখন রাগ না তখন যে সময় সমাজ ডিসিপ্লিন পায় না সমাজ যদি ডিসিপ্লিন পায় না ও সমাজ ত্রে মুখ গলে দেখি গলে থাকে তাকে আবন বাগে যে কোনো স্টেট যে কোনো কান্ট্রি নং নাইডি যে কোনো দফা
पहिला बिनि आइडेन्टिटी बायसे बिनि कामोन बिनि कथाय बायसे बिनि सिनु दं जों जखो Jadi goबां मानसिनि Jadi tipe दफा बहुत छै साब्रो बिलिनिया থেকে শুরু হয়ে গেছে যত তোমার এই বড় করে করে তুলছে যিনি এডুকেশন সিস্টেম প্রয়োগ যিনি সামাজিক ব্যবস্থা প্রয়োগ যিনি সামাজিক রীতিনীতি এমন জনসংখ্যা যে একের অপারেশন সম্মান জিনিস আছে না কইতা অনবেটার করো চিনি কালচার চিনি কথায় চিনি নিজস্ব ট্র্যাডিশন নিজস্ব চিনি কথায় তো যে স্ক্রিপ্ট পয়লা তিপা দফানি কই অলিন্দ্রনাথ নিপাতিনি স্ক্রিপ্ট তিখাই যায় চিনি দফা যে কুসুম খাঞ্জা চিনি দফা যে কুসুম কেসি মানে বিসাগে রিতলানে যে আমরা গজা আউল বাগে তাকরো যারা ইয়াং জেনারেশন তোরা সংসদ কাঠলা মাতে যে কাসমান হুয়া চিনি নক যদি চাইটা পিলা চাইটা খুদি অবা যদি নক চাইটা খুদি বসে রাখে রাখে ও নক বাই থাকে তাকরো আমার বাগে তাহলে দিন যদি কালচার সলিউশন দিশাইয়া চিনি এডুকেশন को কাসমান থাকো जों অন্যান্য লাভ আছে কম্পিটিশন থাকছে গ্রাফ আউন ভাবে जों আগামী দিনে जों আইনি তাবল দিন এই তাবল 21st সেঞ্চুরি এই 21st সেঞ্চুরি का কম্পিটিশন খানা খানা মত করো এডুকেশন মধ্যে যে কোনো সামনে जों তাবল কম্পিটিশন থাকে কোন দিনে এস্টিমেট খেলে আউন ভাবে তাকরো যারা দিনে ফাইনাল ইলেকশন করে করো নাও আগামী দিন ini दुनिया में पहिला निने सेल्फ क्राक खाई कामरो निन जदि सेल्फ जदि निने बखा जदि क्राक में का যতই না 100 জন না কোন ফাঁসি ডাকে দি নিন যদি কাছে আসে और बागे सब निजे तैयारी मामला करो आग खा खायो চিনি দফা আগামী দিন जों যদি ইউনাইটেড যদি जों সামখাই থাকে जों সিলভার জবলিয়া আগামী দিনে গোল্ডেন জবলি जों খাইনাय আগামী দিনে যে গোল্ডেন জবলি जों খাইনাय বাগে जों প্রিপারেশন মারানা ত্রিপুরা হাসতেনি ক্যাপিটাল সিটি আগরতলা হাসতে আগরতলা ও ত্রিপুরা দফারি ইন্টারন্যাশনালি চিনি দফা ওয়ার্ল্ড বাই চিনি বরকতম কিন্তু চিনি কমিউনিকেশন চিনি স্কিল তাও চিনি ও জায়গা ওরা চিনি ঠিক और बगर कल्चर ini language गवामा जों लामागो थांगे जों नाका सुनो आं असु दरा क्लब लागलो आने तो आरो खमतो आं असु साने आं তিনি হাতল সম্পর্কে যত তিনি সাবরুক থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুর কয়লা শহরে বিভিন্ন কন্যাটি যে কলেজে পড়ে তোলায় ইউনিভার্সিটি পড়ে তোলায় তিনি যে 2 দিন সালে যে প্রোগ্রাম যত না কষ্ট খেয়ে তিনি 2 দিন প্রোগ্রাম হওয়ার মধ্যে এই পার্লামেন্ট ভাগে এবং যোগাযোগ কামান ভাগে যত না খাকসা মাহবাইলে আমি কিছু সা কম সময় আর পাইকা যত না হামবাই ক্লুবকা TSB আইলক তো প্রদপা ওকে ahmad di sini Boromgarang chairman ex MLA sarno bini khana tata koglap ni bagai tabung pokthai sene
लारेनानि बागै कयनाय सिनि साब्रम टिसिबिनि सेक्रेटारि त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि एक्स जेनेरेल सेक्रेटारि तापक हिरेन्द्र त्रिपुरानो Sinagam jotono Silver Jubilee state level freshers meet program Miani Simi Songsa Jangmani Tini Sini closing ceremony Tini a closing ceremony 5 months of Paiza Tini Tripura Jubilee Buthuni Central Committee General Secretary Bromganang Governance Tripura Bini Loge 5 months of Paiza Titi Edisini MDC Borokloi Bromganang Deposit Tripura Dai Hongsok Tripura 5 months of Paiza Sini TSB Central Committee ex-chairman ex-MLA Bromganang Donandai Tripura Ar 5 months of Paiza ex-MLA Bromganang Gulba Mohan Tripura Tripura Puri Buthuni General Secretary Bromganang Nilima Tripura Chini South Zone Deputy Naran Bromganang Sena Mohan Tripura Stesa Asutha Chini TSB ni President Secretary ex-President TCB Divisional Committee President Secretary Jobdo College ni delegates Central Committee ni member Store Rover TSB ni activities sunse आगे बना के तामा साउंड खाया सिलो एग्जीबिशन डिस्प्ले खाइजा तो बिनि लगे लगे चिनि अक्रारावनि कखाइनि मते खाना खाना न सिनि जे 25 বছর ताव जे रानिंग माने चिनि फाउंडर मेंबर अफ संसाय बिथांमानि चिनि अर्गानाइजेशन आगे स्टूडेंट विंग्स अफ टीसीबी नि बुमुं कमानि अबनो त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुमनि बुमुं बिजाखा गावमा बेस Year to year, Jini senior rock, Tabo, go officer level, Sound Pesato, Bimino, Zaga Zaga, Gam Puso, go Jini, government service, Yapano, as a social worker, as a good human being, Buka Kagam, Kai Sound Pesa, Basau Plato, Imonga Sini, at the institution Zemen, Sentini, Angutini, Jini. ये ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे अगला नौबत तीन आने सिने करा कमो बात ये मंचो आंगो तीन आके बरम बुझे गया कमो तीनी धर्मनगरी स्टूडेंट तीनी साप्रों ने जरा बड़े तो ना विनुनिया शांति बाजार में कैसे सिनी लायो सिनी लायो ने माध्यम में सिनी फ्रेंडशिप बस सिनी जो एक्टिविटीज उसका वो सिनी फाइनल हमारा वो एक गुड डेज़ का इम्पैक्ट होता है लेखा पढ़ा तो सुन खायो কিন্তু লেখাপড়ার মাধ্যমে যে আর এক্সট্রা কারিকুলাম যিনি অ্যাক্টিভিটিস এসএসএন প্রোগ্রাম বা নিনি খাগাম প্রেসেন্ট সোসাইটি যে যিনি গুরু বা যে সিনিমা নিন সাকনি সিনিমা আছে কুসু দিছনানিলাই যে কোনো অর্গানাইজেশনের দ্বারা সামুখায়ে নিজেকে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট হয় বিনিবাই তিনি যে ই পারানে এলাকানি করর বা গার্জেন রনে থানি পান পায় নাই নংনি ছাড়াইরা কলেজে পড়ে নাই কোনো স্কুলে পড়ে নাই কোনো যেতে ইউতে যখন প্রোগ্রামরা বা কলেজে যখন কানাই ই অর্গানাইজেশন রবে করুন সিরুদি যিনি মতো সুরুদি সিসাদি বাসাদি जों सिसानि नांनाय सामि सिसा गलाय जों बरंबो बाजार मोननाय बिनि बागै जरा दिनि इ दुइ दिन प्रोग्रामाव जरा जों नुनाय जों मखल बायखाबाय जों नुनाय नुय बानखाना सारा त्रिपुरानि जोंनि कलेजनि डेलिगेट्स रो 5 मानजा फायजा बसो नायथाव फाय जोंनि प्रोग्रामफोराव जों काम खालामनाय जों दिसालाय दा संसार फेका बा सेलिब्रेशन खालायनायका बिनि बागै आं
এই যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটা মেসেজ রনাय जों जा फानो सात सातनि सिनिङो अग्रा जाथारानो जों सन्मान होनानै जों जेरावनो जों खारलयै जों सोलोंनांनाय आरो बायसे जों जोंनि डेभेलपमेन्ट पार्सनेल डेभेलपमेन्ट जों लेखा फरानि साथे साथे गाय थांनाय बिनि बागै এই 2 दिन प्रोग्राम जोंनि जे सिलभार जुबली जों सेलिब्रेशन खालायलेखा दिनै लास्ट डे दिनैबो जोंनि प्रोग्राम तंनाय आरो इसिनि इवेंट नि परे पयलानि आते पाइथाजरा जत दाम गोरों खालाय नायथक खालाय जों जोंनि प्रोग्राम नो संसाय थानाय जतनो आनि हामजामा याफारो एस ए डीएसबी एक्स सेंट्रल कमिटी नि अवे ताबुनि जे प्रेजेंट सेंट्रल कमिटी तंनाय रंगबो आनि थाबाय हामजामा याफारो एसे जतनि कन्ट्रिबिउशन बाय ई डिवीजन नि टीसीबी राज्य सुरक्षा नारायण कुमार रोजा काउंसिल सुरक्षा जब जिनि जे अग्रा साक्रा तंनाय जब ई प्रोग्राम सक्सेस खालायनि बागै जुगाजग खालामनायनि बागै आं आनि खाबाय जतनो हामबाय याफारो जों साइनो आरो कक एन बागै हामबाय जतनो Paipli hambai sini Boromganang Satno bini Karatatok Koklam Sai Kalamani Bagi Abani Abala Fadi Jeng Kok Pesiteni Kalalai Teni ni Pada Pajak Pai Banja Pajak Boromganang Nabrai Boromganang Sat Omid Tripura Sat Ni Kukti Ang Sat Napane Kok Pesiteni Sai Kalamani Bagi তিনি ত্রিপুরা সরণের প্রথমটি মোয়াজিমা বাই সাউনি রুমিতে কতাব পরিণের আমাদের লামসুম পান্ডা অল লামসুম পান্ডানি পান্ডা নথাং বনাং খাবাই খুবাই লামসুগো চিনি ই পান্ডা ফাই মানজাক ফাইজা চিনি ত্রিপুরা চুমলাই বুথনি Boromganang General Secretary ang Mungsalia Bonaban Khabar Khubay Lamsugo Chini Society ni je South Zone Boromganang Deputy Naran Gonang Khabar Khubay Lamsugo Chini Hasteni TTADC ni Abang Boromganang Khapni Tunggo Boromganang Khabar Khubay Lamsugo Chini Dansera Sopija Chini Tripura Hasteni Kejang Assembly ni Abang Kharapni Boromganang Khabar Khubay Lamsugo Buri Bodoni General Secretary Bonaban Khabar Khubay Lamsugo Abona Tarai je Chini Dansayo Naroyandi Tini Mandaphini Boromganang Khabar Khubay Bini loge Lamsugo Tini ni je I Anda Dara Tripura Hasteni Jotto Thaini je বিভিন্ন রূপক ততানি সুরঙ্গাই রাখা কলেজ পড়িনের তিনি আর যারা ডেলিগেট ছিল ফেনের বন্ধুরা খাবার খুবাই লামসুগো তিনি এই পান্তা ফাই মাদা ফেজার ও হাসতিনি দাল বিদাল কামিনি চিনি কামিনি ওকরা রোজা দাবি মান রং খাবার খুবাই লামসুগো তিনি যে প্রোগ্রাম বা তিনি যে ও সামনে পান্দা ও বেলা তংথক মানি সাল উদলার মানি সাল তামনি দিবা চিনি ত্রিপুরা যুবলাই বুথনি বেদেকনি কাইসা যে প্রাণ ত্রিপুরা শুননাই বুথ ও বুথনি তিনি যে 25 বছর কামানি লাগাই যে তিনি ও পান্দা অব মুদলার কাই সাল তে অব হিস্ট্রিক্যাল নি কাইসা সাল তো হিস্ট্রিক্যাল সাল দ্বারা আন গোবাং কক সায়া আনি সিকানি কক লামনাই ন गुमा कक साइथांका आं शुधु इ कक ल सानाय जे ककखा तिनि जे उद्देश्य जे टार्गेट न लागै तिनि न जे पान्दा ओ पान्दा का सुरुंगाय रे पान्दा अत स्टुडेन्ट ननि पान्दा ओ पान्दा न आ स्टुडेन्ट नि इंग लागै ना कक फासा थिनि सानाय नाइदि ओ स्टुडेन्ट हिमानि तामबा ओ स्टुडेन्ट हिमांखा और कयटा लेखा दं इंग्लिश बाय जुदि सुनाय बुंबाय STU DENT
7 letter tonggo o 7 letter dani jodi kaisa kaisa follow kaisa kaike jora kabang mana just thani ba thitam letter niya meaning sailo na ye student pinjak mani ata student dimani je first letter jodi nai kaike chero student S letter ni meaning ba bini kok mangga jodi chungchere nai kaike aba study khani na arthat no study khani na na satma ko jupena ma isana ni ke je knowledge nang mani abani bage no kaham khare study khani nang nai o study no ka kaisa pohor ata mini lamba no mini thina ko jodi kaham khare ko jupena ma isana ni ke no kaham study nang nai abani bage no kaham study boiba bole তিনি বিভিন্ন রুমনগর তিনি বিশেষ করে যারা কলেজ স্টুডেন্ট যারা পড়ে ফেলিও তিনি বিভিন্ন কলেজ gumma kaham boi tonggo je gam boi dara noro nongni gyan no nongni je walsung mano kuchuk pera mati chini kabamma lama aro tonggo apona kage noro ei je sak no kuchuk pera mati chini hinke noro knowledge nang nai on knowledge ka kaisa pohoni lama je pohoni bising nongni ni lama no buskang agoi tinang mane nongai di ini jodi pohor tokai ke ini buskang do light kore hinke nong agok maya apni bage ni lama no ei je knowledge na jodi no mohe ke pohorba sunta je pohorba ni lamba sakang no bilang mane apni bage nong je kare kona pohoni bage ni surung na yapni ron nai je surung no ni bisite sat than ni bisite sat ni lamba do bujo gane bini loge bini dofa bini nok no ni society joto bujo peramo gane apni bage jodi ang study ni jodi kaise example ni kainta namna sane ai study chini bage ni nang sini life rundi nongta bo kharaksa ba norta college pori lai college pori khari nongi bisiko jora kaisa khaite hinke nor job khaile ne ba job ni bage apply khaile o job ni bage apply khaitari nongi study tomari bage nang nani nongi bisiko baksa na chakri apply khaipo no toma ke group C themo jora kaisa sango je JRPT ni job mamani angabo to business nai di o jaga go kabamma borok nai di kaham bini age job plan kare boi job manya hinke o job manya bishu jora kisi sanje JRPT ni plan mane or chini kabamma ST borok doctor pori nei to engineer pori to kabamma borok group leader chakri na kha ke bini sikanga di group C bo saroka to group C dar tani kaham borok orbo manja मान फरो ग्रुप दिरेना कामको डॉक्टरेट करा बराबर कुछ जॉब मांगा को अपनी मीनिंग नामा नरक साइजे मा तुम्हारी बात पर ग्रुप सिद्धांत तुम्हारी बात ताबु पर ग्रुप दिरेना माथा अपनी जति काम करे साइजे ने काय सुमुगा दिनी स्टडी नुजिसु पराना नुजिसु स्टडी खने असन्न निदि नो जे कोनो जॉब पथ निदि थिना आगुक मानाय যার কারণে অনেক সময় नुगो एक ग्रुप दिगा थाका बिनि लग पुलिस मन सुचाट नंगनि बिसिने एकই बेस्ति पढे का एकই कलेज पढिले किन्तु बाक्सा ग्रुप दी बाक्सा ग्रुप सी बाक्सा हिकाय बिनि डॉक्टर इंजिनियर बा पुलिस जरा फरम तो नरनि बिसिने जरा काम पढि नाय एक लोग पुलिस एग्रीमेंट खाता किन्तु नंगनि बेस बिसिको कैसे हिका प्रमोशन मानय अते एग्जाम लगे प्रमोशन माने बर ऑफिसर दारो काम ना गयो किन्तु निनि बेस बा निनि ताको बा निनि फ्रेंड हिका से राइफलमैन और तुलुंगा এর থেকে তো বুঝি অবনিনি স্টাডি নি গো যদি কাম স্টাডি খাই যায় হিকে নো অবহাইনা নিলি কোয়ালিটি এডুকেশন বিশিনি লাম্বাবো বেরে বাগানে অবনি বাগে চুম শুধু সুরঙ্গালাই না কাম কোয়ালিটি এডুকেশন চুম মানি না নে অবংকা চিনি সুরঙ্গনি বাগে বেলাই খাই নাংমানি অবনি বাগে আম কাইছে সাই নেদি যারা যতন তো ব্রেন কা হাইনা নংনি বিশিবা বাসা কাম রেজাল্ট নিয়ে হিকে চিনি মাপা ছিল গাদা হিয়ে गाता हिंदी जियादे बा गाता लेखा पढ़ा माया सातो मोबाइल पे देखे खमनी एक्चुअली और गाता नि तो मीनिंग तंगो अबो हाई एसेट हिमानी अत बिनि इंग्लिश में एजुकेशन से अब एजुकेशन से अब नि मीनिंग खानो और एसेट विषय तो ट्रांसफरेंस ना थिनाय बिनि लांगमानो नि जदि कुछ बेराम दिशा नाही के ट्रांसफरेंस न खाइनि लांगनाय अर्थात समाजनि कैसा সম্পদ তুমি নাই মানে চাকরিয়া সমাজনি সোসাইটির বাগে যদি সামুংটাং থাকে कैसे সমাজনি সম্পদ হই তা নাই তিনি যে অর শুরু নাই যত জব মানে বইয়া শুধু চাকরি খাই খালি দফানি সামুংটাং মানে সোসাইটির সামুংটাং মানে এমন না যে দফানা কিছু বেরাম দিছে জীবন মানে অলরেডি নরক कैसे সম্পদ হই তা মানে অপরে দাদা ই মুসা করে বর্ণ নামার যত সামনে कैसा गुबै बुखान दङ फियाबानि मिस्था थांनि दंनि नांनाय अमहाय ताव फाइदि सेकेन्ड लेटार सिनि तमा एसटी बोले टी
ni full form jadi naik itu target. Jadi target dong ni nang naik. Apa dong tahu je station tu je jaga tu. Ini imam pan ni target dong ni nang naik. Bu position sana. Ini target jadi kalau জীবন আগর main. Tak jadi belum di nok. Dia betul school darpon itu. Dokter tamai hani 11 12 माध्यमिक पास की 11 12 साइंस से पढ़ने कॉमर्स से पढ़ने कैसे टारगेट तमाम डॉक्टर से पढ़ने साइंस पढ़ने और इंजीनियर से पढ़ने एग्रीकल्चर से पढ़ने तमाम ह्यूमनी वेटरनरी से पढ़ने नहीं कैसे टारगेट जुम्मा तुमको तो अवन में तो होगा आगे नहीं है कि प्लानिंग मुताबिक भी माने टारगेट तो नहीं है टारगेट सारा पूरा दिन नहीं लंबा ना फ्यूचर आगो मांगला अवन में बात नुम जे जगह को nung all jaga ni nung kubi mukha khane ke ni target must tongni nangai omni bagoi mano o target ni bagoi nar ma chaito lani ni imano kubi obosho kubi target da mukha ni bishi de target omni bagoi amna example kaisa sanai je chini haste saya chini oja ha bharat india ni kaisa je borong na mung picture da dr apj abdul kalam Dr. APJ Abdul Kalam खरकसा मुसलमान बरक से खरकसा तो होनी बरक से किंतु वो त्रिपुरा तो या कर सारा इंडिया ने से कैसा वो ini mung pizza बरक क्योंकि तुम बात वो एकदम मुसलमान तो होनी बरक ini वो साधारण ini तुम सारे आरुमai बार मुका बाय आरुमai जानाय ini besar sih itu ini imam तो itu bos sih masa presiden mana अवनी बारे ना नरको अवहाय सुनो ते अंगांगाना इनके सिने आनी लांबा ना सक्सेस थेगाने अवया गुरेन तो खुनी बरगरपो बा गुरेन तो खुनी स्टूडेंट अफ जदि होना जदि इमान बा टारगेट जदि तो खाइके नरको अवहाय एपीजे अब्दुल कलाम खाइ नरको बिस्कांका आगो माने अवनी बागे नरदि मास्ट टारगेट ना नाय बिनिया बलो फाइदि सो यू तिनी परे फाइ यू मींस unnecessary time जे जरा गत नाকি एग्जांपल आं যদি সারা থাকে নিনি নম্বর নিনি তাকে জব খাইও নিনি দা বা নিনি বই ও জব খাইয়ে নিলে ব যদি তাকে বাইক লাগে অপশন নাই ল্যাপটপ লাগে অপশন নাই নগদ নাই কিন্তু নুনতাপ সে স্কুল পড়ি বা কলেজ পড়িও নুনতাপ যদি নিনি দা বইবে যদি শুরু ববে কম্পিটিশন যদি চলিয়ে যদি হ্যাঁ আনি দালে বাইক পাইখা আনি কইলে ল্যাপটপ পাইখা আনো পাইলো নি নাঙ্গাই হিয়ে নুনতাপ যদি অবনা যদি চাইতো থাকে নিনি লাম্বা তো নাই বতো সেকেন্ড উইথ বিনি লাইট ব্রেক রে মন নাই বত তাপ সাউন্ডিং হইছে কিন্তু নুনতো তাবো কব সুরমানি জলাছে নুনতাবো কব ল্যাপটপ বাইক লাগে গুরিমানি জলাইয়া গেম খেলমানি জলাইয়া অনি বাগাই দিন এই যে জরা মানা খিমানি অর্থাৎ যে অবহাই ওয়ান সমুদ্র या पुलिस का हिते निनी मुझको टाइम लॉस लिमिट है अवनी बागे टाइम न बनो बेलो रोनी नांगा चे अननेसेसरी टाइम इन लॉस खाइना गला अवनी बागे ना तैसा और निनी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम समातंगो अर्थात तमाय माने नुंतापुत से लारिमानी उपलब्ध था लारिमानी प्रजापति नोंजेता बाटरफ्लाइनि उपलब्ध था ओ बाटरफ्लाइ सालजानि नरम खाइनाय अबनि बागे तमा खाइनाय नो कैसा खुं बागान सामदि जे खुं बागान नो लारिमानि उपलब्ध खा ओ लारिमा सालजानि नो खाइ ता जरा कैसे विशेष जरा कलेज फरिने र नरक ताबो साना थांगले एकदम फुइदुमा जरा गोबांमा हयतो स्कुल नर गामि कैसे नर मालायले किन्तु कलेज रग थाकाय के र तममा कलेज सारा त्रिपुरानि अन्त 25टा कलेज स्टुडेन्ट इउनिभार्सिटी नर ताव पार्टिसिपेट डेलिगेट खाइगाना नरगुनो इउनिभार्सिटी बा कलेज थाकाय के हास्तिनि विभिन्न दाल बिदाल गामिनि नर गर बन्धु बान्धव मालायले के हिके तम थासा निनि बारा फाइनाय इके अ जरा किन्तु निनि जरा लाई थांगो अ जरा किन्तु से तम थासा थुया 6 मास ल इके नि सेमिस्टार एग्जाम फाइयो इंटरनल एग्जाम फाइयो नर साइमा जरा लाइमानि इनका अबतमा बा से नु हयतो एमन जरा जरा लाइमानि बिसिंदय नो दमानि था जे हयतो चला सिखला बुरि सिखला हामजमा कबलफना लाइखांगो किन्तु निनिता अ कबला लाइमानि नु जे डाइरेक्ट लाइन कलेज अफ फैगा बा यूनिवर्सिटी फैगा फैना अबनि नि कमरै बाइ थांगो जरा लस नि लाख माने कैसा पाट थांगो अबनि बागै नर এই যে বরফ তা তিনি তামানে লারিমানি উপলক্ষা যে বরফ তিনি মোবাইলে তিনি নর্মাল বিষয় অনুযায়ী মোবাইল লাগে নর্মাল থাকে তো মানুষ পালছি প্রিপেয়ার
পড়িয়া গই যার কারণে নমনি রেজাল্ট চাই আনলো তো অবনি বাকি কি যারা বলিনি পিছে চালানি পিছে মোবাইল পিছে খাপ অবনরটা মোবাইল নি উপলগল খালতে ইয়া লারি মানে উলো খালতে ইয়া নং সালসা সাতনো কোয়ালিটি দেখাই কেন সাতনো যদি এডুকেটেড যদি ইসলাম মাইকে নিনি উপলগল নিনি বাগনা লারি বা বুড়ো বুড়ো ফাইনাই হ্যাঁ সে মোবাইল ল্যাপটপ নিনি বুড়ো বুড়ো ফাইনাই অবনি বাকি অজরাম খানি সে ল্যাপটপ ধুমানি বাইক ধুমানি পেপসি ধুমানি সালা হামজমো বুড়ি হামজমো জরে নিনি তাও কি জরাম খান সাত সাতনো কোয়ালিটি ইসলাম মানে জরা যে জরা নিনি নাম ও বেলাই খালি ফিউচার নাংনাই তো অবহাইনো জরা বক্সে খাজাকা তৈব তোমা কো সাজাই তঙ্গো লগি আং সানাই সুতাবক সিনি দফানি বরক বুনি হিংনাই বাই বুনি সাবাই বিশেষ করে আং সানাই বুনি রগরা গোबां मानो डेलिकेट स्टुडेन्ट अफ बुनि रग नंगो आं कबि कोमना मास सासिने ताइसिन बहि बसाका बुनि बदनि जे सिनि बुनि रग संगे सोसाइटी न लारबाय हे कबि ना सिनि बुनि रग सिनि जे दिनो कलेज इउनिभार्सिटी बा अरतारा डेलिकेट स्टुडेन्ट नरग ना सिनि तमाइ मानि दफानि सोसाइटीनि हुकुम मावनाय जोंनायदि जों जारा दिनै बुरि रग दंनाय जों सिनि बिसिखौ रिंनायनि साथ तांना बासा बासा पगाय थांगा बिनि बादै होजे जों यां जे थिना थांगाय तमाखाय बुनि रिंनाय बे जों थांगौ नो साकनि या फादा थांगाय हिकाय ओ बुनि रिबाय थांगौ खिबुरा सिनिसे जों बुनि सिनि साकनि रिंनायनि जों बेलो लोगो फादा थांगा बुनि रिबाय तिनि लरा मजांगा खानगा जों दफानि जारा आनाव खाले आनाव खाबलु खाले दालाम फादु खाले फादु केव खाले नंग रिंनाय बुनि मुगा आगो खाजांगा কিন্তু জরা কাছে এমন মুখাতে চিনি দফানি বড় ব্লক সাথে কিবত পুরো সিরিজ থাকি নিমাই হিসাবে ইউজ খাইলো তে কানলাই ফাদা থাকে যে বুনি শাড়ি রয়েছে সিথাই কব কাইছে চিনি সোসাইটি চিনি সরনে তামানি বিষয় জবলে তো তামানি বিষয় অবগতাই নি একজন চিনি বিষয় কাছে অ্যাওয়ারনেস মানে তে অবনি বাগে তিনি যারা অবহাইতাগো রিন্নাই বিষয় তান্না নিয়ার নরতান্না শুরুনি ফিউচার অনেক নামে বিলি লগে চিনি বিষয় গাওমা তাগো ভুরি রকম মাইলে ফিনা জিগা ও মাইলে ফিনা বো শুরুনি যারা কাছে মুখুম খানে মুখুম খামানি আগলো কাইজা খাইকে মাইলে যদি ফিনা রিকে কাজু কারবা নর ফিজা আপরো নরনি লগে লগে নরনি মা খাবো হিজাত নাই তো অসু আরো কক সালে যারা খাজা নিবাগে গম্মা সালে তো আর পাইখাগো বনা সানাই নক সাত সাত নছে এপি আব্দুল কালাম সামাতগো যে ব মান্দা মাসা কুচিকা ও মান্দা থাঙ্গে বেখা তাও আংবা সানাই যে ও মান্দা তুমিনগে এই যে আব্দুল কালাম সামাতগো যে কাইসা কোফাং কাইদি যে কোফাং কাইখা হিকাই ও যে মান্দা তো মানি বা যে লাইমা তকসা তোমনি যে খুবরা পাকাই যে যত ফেনে তো ও ফেমানি বিশিষ্ট আর শুধু তকসা তোমনি ইয়ংসা কুকসা সিনিয়া যত বড় বড় ফাইলে খুবে লুম্বো অবহাই যে কাইসা বিধান বহাই কতর কারণে লাম্বানা তো কিছু বেরোচ্ছে দফানা তো কিছু থাকে অবহাই বিধান বহতে যে বিধান তো যে বিধান বহবা শুধু নংশিনিয়া নিনি মা ভা তাকো সোসাইটি যত বড় ফাইলে খুবেনিতে ববাইনা বরম পিনাইতে অবহাই করে নরক নিনি যে সবে পাতা ফেমানি বিশিতে নরক খরচা বড় সময় জানলে এখানে যে থাকলো কাছে বিধান বহসনা যে বিধান বহক যত আনি দফা সোসাইটি মা ভা গোষ্ঠীয়াতে যত বড় মানাইতে মুপিনে নিয়ে সময় জানলে খালি অসুন গঙ্গারবে আনি গঙ্গারবা অরণম থাকা হামবাই খুরুবা Baiklah hambai sini boronggaran satno. Padi oboni agulo jung cini oro are pese nogre sopajak sini puman sat. Hello. Subah Tripura satno jung disabai besro goiten ni pada golam sabai nei. Oboni loge loge koklar nani bagai koi nei. Teni ni pada go nogre bote mongai phai manjak phajak. TTA di sini Boronggaran MDC saat Homso Kumar Tripura Satno. Cek saat ikuti program kata lain. যতন সরিগাঁও সাকানে কোন গাড়ি বেলাকে তিনি টংথাও মানি তিনি জোড়া তমানি হিমবা নাইখা বিভিন্ন জায়গায় বা ডিফারেন্ট বিভিন্ন কলেজনি আনি স্টুডেন্ট বা যিনি সোलोंनाय বুথুবনি যারা দায়িত্ব মানজাবা বিভিন্ন কলেজনি খাইনে আরো তিনি খাই মানজাব তেজা পয়লাও তিনি সানা মুজবো তিনি যে 25 বছর অর্থাৎ ত্রিপুরা সোলোंनाय 25 বছর তিনি যে
जे सिल्वर जुबली तिनी जे कायसा प्रोग्राम प्रोग्राम नि तिनी सभानि सभापति आणि ताको विश्वजित त्रिपुरा और फाइ मानजाब फाइका त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि जिनि जेनारेल सेक्रेटारि सार तरुणीसेन त्रिपुरा और तिनी फाइ मानजाब फाइजा और फाइ मानजाब फाइका जिनि सिनियर कायसा लीडर अथवा तिनी और लीडर इनके तो जदियो गथकिया जिनि एमएलए कसा बिनि श्री मनोहर बुद्धा मोहन त्रिपुरा आणि कलिग देवजित त्रिपुरा आणि सुतोबाय एमडीसी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर एवं एलाकानि नारंनि जतनि नायके सिनिजा चलाबो किसान नायथाव और फाइ मानजाब फाइजा जिनि गजामेन sorry parent human bandara from Bisagura te tinaro phai manjak phaijar jini boma bodol अथवा बुरै बदलनि त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि बुरै बदलनि jini general secretary और phai manjak phaijar এবং যত বরংনি মংসালিয়া সময় কিছু খুব কম आं दिनै आबाद दलाय बायनानै आनि कायसा खूब जरुरी अबनि बागै आं बेसि गाव साया किसा गाव सामानि बिसिख्रै आनि गाव पायनानै आं चेष्टा खालायनाय এবং दायित्व आसना বিভিন্ন যিনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন যারা লিডার গোসাম যারা যিনি ডিসিপি नि दायित्व मानजाब বিভিন্ন সাব ডিভিশনनि বরং যতনা आनि ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং এসে त्रिपुरा जाति हिसाबै आं दिनै पयला साना बुझलो आं दिनै कोनो एमडीसी एमएलए एवं कोनो लिडार नय आंर कोनो पार्टीनि रिप्रेजेंटेटिव नि आं दिनै फाया आं कायसा त्रिपुरा हिसाबै और दिनै नावनि बुसका फाइ मानजाब फाइ कयेकटा गाव के विभिन्न कलेजनि फाइनाराव और तो विभिन्न सारा त्रिपुरा राज्य बा डिफरेंट विभिन्न कलेजनि स्टुडेन्ट राव आं दिनै साना बुझलो आनि पूर्व बक्ता विभिन्न अभिज्ञता सम्पन्न रंग सामने निश्चय खोना कायसा जिनि त्रिपुरा कबाय सागो जत दूर पर्यन्त बागजानाय तत दूर पर्यन्त जों बात खालायनाय जों जदियो बाक्सा गैके जों जत किछु जों बागजाय थायो अबनि बागै आं जेसा जागा कम्पानो जे जागा कम्पानो उदेश ट्रेडिशनल जिनि जे त्रिपुरा सावनि बखे जों जिनि सिनियर जारा दंनाय रङ एवं ओ फाउन्डेसन जारा जिनि त्रिपुरा समाजनि उप डिसिप्लिननि उप बरनो जों सिगां आजु बुनाय बा बरनो सिगां रेसपेक्ट माने जिनि कुनो अब आबुति करि अबनि बागै आं दिनै नारंगा साना बिसु जारा कलेज फरायनाय रङ जे जिनि प्रत्येक जारा कलेज फरायनाय रङ आनि पूर्व बक्ता सागा जे मोबाइलनि बिषयनि आरो अन्य बिषयनि गाव सागा आं दिनै मोबाइल कत समय आं प्रत्येक स्टूडेंट बरं लैपटप मोबाइल ता दिनै गावबो जों साया दैनानि नांगौ किन्तु अनेक समय जों लुफा विभिन्न जागानि बा विभिन्न जिनि अन्यान्य स्टेटनि जारा छात्र छात्रीरा गुरै बिसार ओ मोबाइल बाय दिनै ओ मोबाइल नायो दिनै सिविल सार्विस থেকে শুরু করে আইএস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয় কিন্তু বিশেষ করে যিনি त्रिपुरा सार একটা মডার্ন যুগ ও মোবাইল বাই এই যে যিনি মোবাইল বাই বিভিন্ন ভাবে যিনি অসামাজিক বিভিন্ন ভাবে মোবাইল অবক্ষয়ে যিনি চলাইরা অনেক কিছু অবক্ষয় করে এবং অবনি লগে লগে বিভিন্ন জায়গা আমরা যেটা আনি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আজ যে বিভিন্ন কলেজ বা বিভিন্ন স্কুলে যারা স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ যেটা ফেইনাই মাটি রকম যেটা বিশেষ করে ড্রাগস এই যে হিরোইন বিভিন্ন ভাবে মোবাইল যিনি চলাইরা গোবাং মা যে চলাইরা
একসঙ্গে যিনি পড়াশোনা খাইনাই যারা থেকে শুরু করে যারা যিনি শিক্ষিত বা চাকরি বড় বড় অফিসার দিয়ে বিচারক পর্যন্ত বিভিন্ন ভাবে অমহাই জায়গা অবচন ও কবুল যত কাজে এইসব জায়গা নিয়ে যে কৌনারি নাই তিনি পরিষ্কার সারানি নাঙ্গ যে জায়গাও যিনি যে 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 তাবো বর্তমান যেটা পরিস্থিতি চল বিভিন্ন ভাবে বা যদি একটা ষড়যন্ত্র বিভিন্ন শিকার হবো বিশেষ করে দিনের কোন জাত কোন সম্প্রদায় না উদ্দেশ্যকে সারানি মুচইয়া ত্রিপুরা জাতি রৌন এবং ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে ত্রিপুরা জাতি রৌন কাহাম খেয়ে সারা ত্রিপুরা সারা অল ইন্ডিয়া একদম ন্যাশনাল লেভেল পর্যন্ত সিও ত্রিপুরা জাতির কাইসা বড় এমন একটা জাতি বড় শিখাইব অতিরিক্ত সিও এবং কেবলই কেজের বন্ধুয়া যা বিশেষ করে তিনি ছাড়েন নাম চিনি সমাজবান ত্রিপুরা নিয়ে অবতর কাহাম কি সিও এবং চিনি এই যে ত্রিপুরা রাজ্য বিভিন্ন ইতিহাস করব সুম চিনি জাতি ত্রিপুরা এবং চিনি গাঁও ত্রিপুরা চিনি ভাষাও ত্রিপুরা এবং সবচেয়ে গোজাম করণে যে ও বাংলা ভাষায় সারা থাকে আদিম জাতি কিন্তু এই যে জাতিরা এই যে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে কুসুম কুসুম ও হাড়ি যে আছে ফিরে কুসারা তাবু বছর বিভিন্ন ভাবে চিনি দফারা কেবকা হিও ত্রিপুরা কেবকা হিও গাবির দফা কেবকা হিও বিভিন্ন দফা চমর কোন পার ওজনে কারণ করে কাজে এই পার যারা বিভিন্ন ভাবে যারা ষড়যন্ত্র কয় তোলারা চন্দ্র সিজানায় না এবং বিভিন্ন জায়গার পলিটিক্যাল এবং যিনি রাজনীতি অর তাজ কয়েকাকে যিনি ক্ষতি বিভিন্ন জায়গায় যে জায়গায় ফাইনাল যেসানি ভালো বিভিন্ন কলেজ যারা ফাইনাল এবং যিনি অগ্রা চাকরা যারা ফাইনাল সব তাবো ওরা তিনি গ্রুপ ওরা তিনি শুধু ওরা অনেকে চমচমর মনা যে মোসানায় দেশ নাইনায় বিভিন্ন ভাবে তিনি আরো বড় বাংলা মজুদ থাকবেন পরীক্ষা হয়তো বা জায়গা চাইয়াম না মিয়াপুর বিরাট বড় গবানি সবার তার করে ফাইল ক্যান্সেল করে মানে কিন্তু ওরা নাইকা শুধু মোসা জানায় মোসামো অবশ্যই যিনি কম্পিটিশন হচ্ছে তাও বড় মোসা নাই তো আম যখন বাইরে কিছু আপনি আমকা শুধু মোসা জানে যিনি কম্পিটিশনিয়া শুধু যিনি ওরা তিনি ড্যান্স খেলায় কম্পিটিশনিয়া যিনি বিভিন্ন হেরিটেজ ট্রেডিশনাল তিনি বিভিন্ন স্তর নাম জানো আর তিনি চৌমানি আমরা কত কিছু নুয়া জিনিস তো বলছিলি পুরো যিনি পুরো ইয়ানি খাকরা তিনি বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জিনিস আদি বানায় মানে জিনিসরা বিভিন্ন প্রোগ্রাম বানায় তিনি শুধু ত্রিপুরা জবলাই ত্রিপুরা সোনাই প্রোগ্রাম আছে থাইয়া বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকো তিনি কমিউনিটি যারা প্রোগ্রাম রাখো তিনি স্তর কি স্তর বড়া বিভিন্ন ভাবে যিনি আগে Iya. Ini orang anggap sekolah itu sini tiba orang di sana kan sampai tadi itu mana orang sekolah sih kiri itu nanti. Ebung orang sini ada ini sekolah. Jadi bibino babe. Jadi orang bibino apa tuh udah part kan sini edisi ebung state ni ebung tuh jadi orang apa payah. Kalau yang kan sini sini kita jadi bibino department tuh orang apa payah kita orang payah. যে এগ্রিকালচার নি সম্বন্ধে বিভিন্ন হবন যে অভিজ্ঞতা আকারে যদিও উপায়কে জিনিসেরা আর বিশাল নাই এই পার দুই পর্যন্ত নাই তো মানে কিন্তু অবহাই তিনি বড় তিনি কাম খাই নলিয়া যদি ফাইনান্সিয়াল আরো আমি এমএলএ কাজা আন্দোলন যে বাবু সাকা যে ফাইনান্সিয়াল আরো প্রোগ্রাম ফাইনাল এবং ন্যাশনাল লেভেল যে প্রোগ্রাম ফাইনাল হ্যাঁ অবহাই প্রোগ্রাম যে আগামী দিন আরো ভাইকে খেলে মানে যদি সহযোগিতা না নাই যদিও আমি পরবর্তী বক্তারা আরো অনেক কাউ সানায় সাজানাই দৌমানি তিনি যারা অভিষেক কর্মকর্তা বিভিন্ন জায়গায় ফেডারেল বড় ভাই খেয়াল পরিবেশন খেলে তিনি ধন্যবাদ পারবো যে এই যিনি দাবু যিনি সমাজ রাউনি আংশীয় কোনো ফাট করে আংশীয় যিনি বিভিন্ন ছোট ছোট যে জীবন জাতি রাউনি পর্যন্ত যে বরণী সমাজ নি যে বরণী যে কালচার নি যারা অবদয়ী তোলার বরণী যে সমাজ নি বিভিন্ন কোটি কোটি টাকা ফান্ড করে আংশীয় যিনি সেটা বিভিন্ন ফান্ড করে যত নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হয় বরং যে ওয়ানসু মুম্বাই যে বিভিন্ন কলেজ ওরা বড় ডেলিগেট সিস্টেম খাইয়ে বা যারা রিলে যাচ্ছে সমাজ নিয়ে অগ্রাণ কর্মচারী হয়তো হেল্প হয় না যত দাম ছানায় যত ও কাইসি সাবজারি থাকা তুমিব কুথি খাইছে যে পরিস্থিতি তো আগেনি যিনি অতীতে যারা যিনি লিডার অনেক ছোট ছোট লোকা আরো আগে যিনি যারা পিসিবি এবং ত্রিপুরা চৌবালাই বুথু এবং যিনি সেনাই বুথুরা দীর্ঘদিন তিনি 25 বছর আগে যারা ক্লাইনের নাম ধন্যবাদ পাইল কিন্তু আরো একবার সুন্দরের নাম মানে বছর কি বছর জন্য কম বাক্সা করে বছর কি বছর ইউনিটি করে বছর কি বছর একুইটি করে চিনি চালাই
চিনি जों जाया सालायो समाज बिसिङाव दफा माइखौ सालायनानै बाबो जों दाबुबो दला गोलैदों जों दाबुबो दला गोलैदों जों अबनो बारनाय ও সর্বর সাথে যত বাগজানাই जों बाग खालायनाय এবং जों हतिनो नुखा दाबुबो चिनि एमएलए बो एकमात्र सासे दं दिनै एमएलए नि गावनो साखाय दिनै किसाजा अन्न रकम गावमा सालायखलायो चिनि दिनै देबजित बाबु दं नरने लागेन एमडीसी এবং आं लंतराय बेलिनि फाय कायसा एमडीसी दं आगे गोबां मानसि एमएलए राव लैनाय दं चिनि যারা सोलोंनाय बुथुरा যারা शिक्षित समाज दाबु যে যারা স্টুডেন্ট दंनाय राव नरावबो मावान संनाय কোনো অবহিয়া হয় মমহাই প্রায় চলবো যিনি বিস্কামনি সারিও যে যিনি ভাই যিনি তাও তো তিনি রাজনীতি কম সামালিয়াব চাবুতো যে বর্তমান যুগ পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি দরকার যিনি ভয় কম সাজানাই যিনি আরো কাহাম লিডার রক ফাজানাই দরকার সমাজ দুইজনের দরকার যারা নরক তোমরা অবনম মাবাক সনাই ফাইনাইও চতুর্দিকে যিনি চিন্তা খালি যিনি সমাজ নারক ফাইনানি বাগে নরক যত মাবাক সনাই না তাই আরো বেশি কম সালিয়া আর পরবর্তী সময়ও आणि जनरल सेक्रेटारी दङ दिनै आरो सभानि सभापति सभा पाय नाय सम्भवत गावसागो अनेक कम नरक सालायनि এবং আগামী দিনে আরো পায় মাইক্রোফোন পাই গিয়া পান जों শুরু থেকে মাইক্রোফোন পাই আরো প্রোগ্রাম প্লে কাম সালাयनानै বড় কই অনেক সময় বিভিন্ন কলেজ যারা স্টুডেন্ট নরক কলেজ থাঙ্গৈ নিস্কাইসানি বা দলাই বাই তিনি সাউথনি দমনগর বাই তিনি সাউথনি যারা আগরতলা সঞ্চিত রাজধানী অনেক সময় মালানি পরিচয় উনাকি কাউ সালাইনি এবং নরনি বিষয় কাউ ভাষা তো খাইনি নাহা লামনো ফুলবই যাতে চিনি ত্রিপ্রাসার রণ সারা ত্রিপুরা সারা অল ওভার ইন্ডিয়া যিনি বিভিন্ন জায়গা যিনি পূর্ব বক্তারা কাউ শাখা যে বিভিন্ন জায়গা আসাম দङ মিজোরাম দङ যিনি বারবাং দङ বাংলাদেশ দङ जों যত পাটপা দङ যদি কোনো বকরে আগামী দিন আরো তরা গঠন যিনি সমাজ ন দৈত মাথো ও আশা লাগে আনিকা অন্য ফাইফার যতন হামবাই যতন হরকাহা অসং সাগে আনিকা অন্য ফাইফার Paitla hambai sini berperan satno. Obani agolo padi aro program kanalai pakai kanai. Thai manjak paisa berperan nagrai. TTA di sini berperan MDC saat Debojit Tripura saat ikutde saat nakok fest ini sanar bagi je. Toinai. Jatana hambai Tripura Seringai Butu Silver Jubilee comes freshers Thaimanjakni joto student tei chini okorarokna hambai daisa sujak chini tini ni achukpa Biswajit Tripura bonobo pipeline hambai hambai ro chini ara sujak chini ex-MLA যতন ইসলাই বয়স্ক আছে কেসাং মাগো বতিনি কেসাংয়া হাইকে চুবে বাক্সা পাল লে তমু আওনি বাইবন পাইপলাই আনি মাইরো চিনি এক্সএমএলএ বুরবো মোহন ত্রিপুরা দ আরো ফাই মানজাজা চিনি এমডিসি হোমস ত্রিপুরা ফাই মানজাজা এক্সএমএলএ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা তে চিনি টিসিবি গোবাংমা যতনি বং সালিয়া তে থাই মানজানাই যত চিনি কাওয়া সিলভার জুবলি নিমুই জিবাই আফার বেলাই কম সাগলা কারণ যতবো কসামবাইখা যতবো দিনিনি তমথক সাল সিলভার জুবলি অহনা নাইনানি বাগৈ মোসামু নাইনানি বাগৈ যত ফেলে যা আবনি বাগৈ বেলাই কম কম সানাই হাইফানো যারা স্টুডেন্ট দংনাই স্টুডেন্ট নি ওই কিসা সাকক সানাই কারণ চিনি ফিউচার চিনি ভবিষ্যৎ চিনি যারা স্টুডেন্ট দংনাই যারা কলেজ পড়ি দংনাই যারা ইউনিভার্সিটি পড়ি দংনাই বরং চিনি ফিউচার বরং তিনিও সমাজ বিভিন্ন জায়গায় থাকনাই ডক্টর নাই ইঞ্জিনিয়ার নাই তিনিও মাস্টার নাই শিক্ষাগত দিক দিয়ে বাপ্পা চিনি লাইফ আমানা স্নামনাই অবনি সাথে সাথে जों स्टूडेंट
फाइनाल भविष्यतआव जों जोंनि त्रिपुरा जारा सुइनाय बर'निबो कायसा फिउचार अमै माबा जानाय कारण जों दिनै अर समय मा तांनाय जे एत बছর सामुं खायै 25 বছর सामुं ताङै दिनै अबनि फल जों जत जारा त्रिपुरा सुइनाय अबमानै दङ इन फ्यूचर दिनै जारा टीएसबी त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु जारा दंनाय बरफनि चाइते मुंबई गोल्डन जुबलियाव सारा त्रिपुरा राज्यखौ जों तेबो गाहाम बरफ फुनबै एवं जे दिनै त्रिपुरा साराव कुसुगो कायदो अबनो जों मा फुलुंनाय जों सामुंमा तांनाय जों दिनै अर जारा कलेजनि स्टुडेन्ट जतनि अर सामुं तांमानि बिसिङै अ त्रिपुरा सोलोंनाय सिलभार जुबली दिनै सक्सेस एवं अबनि साथे साथे जारा दिनै चिनि कालचार बोरै रंनो चिनि कालचार मा रंनाय चिनि जे त्रिपुरा रंनि गानमुं चमुं एवं चामुं न जों रङै माना रोंनाय एवं अबनो जों चिनि फ्यूचरबो जारा फाइनाय बरफखौ जों मा फुलुंनाय जों मा वानसुंनाय शुद्ध जों त्रिपुरा रंनि लीडर उमै मोसामानिया सारा त्रिपुरा राज्यनि लीडर मा उमै फुलुंनाय जारा स्टुडेन्ट दंनाय शुद्ध त्रिपुरा बुमुं सुइनायनि जों लीडर उमै फुलुंगिया सारा त्रिपुरा राज्यनि बरफनि लीडर उमै जों मा बसानाय अबनो चिनि स्टुडेन्ट रंनि दाबि मावनाय एवं चिनि स्टुडेन्ट राव अबनो मा वानसुंनाय दामनि उनबा जों नुगौ चिनि त्रिपुरा रं बेलायनो तला कायजा जों निजेनि दफानि लीडर उमैया किन्तु जारा स्टुडेन्ट दिनै पलिटिकल लाइन हुंदी एडुकेशन लाइन हुंदी विभिन्न दप्तरनि लाइन हुंदी जों सारा दफानि गजगमा दंनाय अमायकिनो जों दिनै समाय दाङै अरनि मा थांनाय जारा स्टुडेन्ट दंनाय दिनै फ्यूचरनो जों मा सोनावनाय दिनै फ्यूचरनो जों दिनै त्रिपुरा हास्तेनि बागै जों सेक्रिफाइस मा खालायनाय दिनै पलिटिकल लीडर हुंदी दिनै जों आसुथाय हुंदी जत जायगायाव जों कतर मावनाय जेरकम दिनै समाजर त्रिपुरा गोबां मा दफानि बागै दिनै सेक्रिफाइस खालायै दिनै दफानो जाति हेके मुजुनि खालामनो हाके दिनै स्टुडेन्ट रावबो हम हाकिनो इन फ्यूचर जों समाय मा तांनाय इन फ्यूचर जों लीडर मावनाय हंगायसे दिनै दफा कुचु कानाय दाबो जों साइमानो दिनै पूर्व बक्ताराव गोबां मा सायथांगा त्रिपुरा हंगायसे सिरिया गोबां मा दङ बायरानि जारा स्टेटनि दंनाय जों मा फुलुंनाय दिनै कालचार न जों मा फुलुंनाय दिनै ट्रेडिशनल न जों मा फुलुंनाय दिनै कानमुं चामुं न हंगायसे अबहायके जारा स्टुडेन्ट दंनाय जारा सोलोंनाय बुथु सोलोंथायनो जों मा फुलुंनाय दिनै अग्रा रंनो जों मा फुलुंनाय जे जायगायाव जाया दंनाय अ जायगायाव जों मा फुलुंनाय गोबां मा दिनै अग्रा रं दङ दिनैयाव जुबलाय बुथु हिन्दी दिनै त्रिपुरा समाज हिन्दी अ जायगायाव फाया जों मा फुलुंनाय फोरोंनो जेबोराव फाया जों ब्रावनाव हायदार मा खालायनाय फायदि दिनै कालचारनो जों दिसालायनाय फायदि जों बाल बांसा खालाय दिनै दफानो जों दिसालायनाय अबहायके दिनै कनसेप्ट दंनि नांनाय अबहायके दिनै भिजन दंनि नांनाय अबहायके दिनै वानसुं दंनि नांनाय थासारि जारुते बुरो जों शुद्ध परिमाबाय सिमिउगिया दफानो मोथांनानै होनाय यूनिटी मा दंनाय जों शुद्ध लेखा परिमाबों सिमिबाय कालचार फोरोंबाय सिमिउगिया दिनै दफानि जाति मा मुइ बसानाय एवं जों समायबो तांनि नांनाय शिक्षा बरनाय त्रिपुरा दफा सारा अन्य दफानो जों फोरोङै फोरोंनाय एवं दिनै दफा सारा अन्य दफाखौ गायमांला खिलि जों फोरोङै रोंना नांनाय दिनै बोखावा बिश्वास दंनि नांनाय गोबां मा नेता लिडार दङ त्रिपुरा दफानिफ्राय थिखा नुजागौ जों बरावनोबो शिक्षा मारनाय जों बरावनोबो मा फोरोंनाय त्रिपुरा दफा
ত্রিপুরা জাতি সারা ওই ত্রিপুরা হাবচলি বাংলা কিসিমা ফুংনাই তিনিও बेलायखेना जों खादुफोरांगौ गोबां मालिदार दङ ত্রিপুরা दफाना सागनाया अबरावनो जों मा फोरोंनाय এবং सिरि लिडार যারা दंनाय जोंबो निजे निजे अबायके मा सोनांनाय जे सिरि ससाइटि न क्राक खालायनायनि बागै सिरि ससाइटि न दै दंनायनि बागै जों दिनै इ जागायाव फायै कायसा सोलोंमुं जों मा सोलोंनाय बुथुम जों कायसा सोलोंमुं मा सिरिनाय दिनै ত্রিপুরাসা এবং ত্রিপুরা दफा सारा जे दफा बनंथुम जों पहिला दिनै ত্রিপুরা दफानो जों प्रायोरिटी होनाय এবং दिनै सारा ত্রিপুরা राज्यखौ ত্রিপুরা जे सोलोंनाय बुथुम जे ত্রিপুরাनि सुजांनाय बर'मा लिड मानखानाय सारा ত্রিপুরা राज्यखौ अबायके मावमान सुनाय अबायके सिमाय मा दांनाय बेबायदि जों साक्सेस होनाय दिनैयाव सिनि जारा इरो दंनाय जतबो पाल बाक्सा खायै जों सामो मा दांनाय जों बरम मारनाय सिनि दफानि अकरा रंनो जों बरम मारनाय सिनि नारां सिनि हरा अकरा जे दंनाय जों बरम रंग मा दांनाय এবং যারা স্টুডেন্ট दंनाय जों मावमान सुनाय सिनि जे कास्टमारि ल अकास्टमारि ल'नो जों फल' खालायै सिरि ससाइटियाव जों क्राक मावनाय এবং जों दै दौनि नांनाय अबायके जों साक्सेस होनाय दिनैयाव जों मावमान सुनाय खाजानि दाखुते बुग्र जे सिरि समाज सिरि ससाइटि जतनि सोलाय खुजुगो दंनाय दिनैयाव एज ए एफडीसी मनो दिनैयाव आरो एज ए एफडीसी नि फाया एज ए ত্রিপুরা सानि बिसुखौ ত্রিপুরা दफानि बर'नि फायो अबायके जों मा फैनाय अबायके जों कुसुगु मा कानाय अबायके सिनि ससाइटि जों मा दिसानाय बेबायदि सिनि दफा कुसुगु कानाय जों दिनै आरो सुदु मोसानाय मुंनायै एन्जय खालामो मांगिया सिनि दफानो जों कुसुगु दिसानायनि बागै जों जत मा सायदनाय बेलाय कल साजाखाना खाजानि दाखुते बुग्र आसुमा सानाय जतरा हामबाय सिनि टीसीबी ত্রিপুরা सोलोंनाय बुथु कुसुगुमै तेय बोसोर सोलोङै दिनै दफाना आगुमै मांथो आसुना साय जतरा हामबाय जतरा खुलुमगा हामबाय पाइपले हाबाय सिनि बरमगना एमडी साननो नांमानि कक सायखानार मोनबागै पानि जों आरो कक्टेसनि खाना लायनाय सिनि एक्स एमले बरमगना सात बुधबा मोहन त्रिपुरा साथि खुपे आं साधना कयनै कक्टेसनि लारगानि बागै जतनो हरकाहा पहला अपनासा काय तोनो खुलुमो अरो तुनेनी बांदा फाहाम विशेष पुरानो खाकसंमाता हंबाई सिवाय अफरो अरो ओ दांसा सागा को तंगनाय जब बनी मुंगा तै सासिनिया ताव खफु लासा फाइनाय उमा आरो फैदिबा फाइजों सबै फैया जों बलवा खाकसंमा ताइ सिवाय याफरो अरो तुनेनी जे रुम सुरु सिंगल सब समय आंगा फैला दो बाइक ना बदलनि ये एक ना तुझा के फले थांगा माइसा अजागानो माइसा ना बुरमा खाबाय खबाय खरबा हामजाबय जतो तार बिखन ना थाखा आनु इनभाइट खाइमानि बागै हेलो अरो रफिन्डस टेम्पल तुनै रुफाय साल अलक मानि साल आं सबाय माखा और नबजत कनो नायलासां खाकसंमा सिबाय मासाव तांनि हिंगाय आनियो बावतर वर्ष लाइमानि साल कबामा आं मिशनारि बैप्टिस्ट प्रेसबिटेरी
রাতুলন যুগলি থেকে রাজ্জাক স্যার Namaste, Maki kan ada. Namai যুগলি Dalam kacau masih itu. মাসাকা Namai. তুমি তো Dulu saya waktu yang নংনি Konda, konda. ছাত্র ছাত্রী কলেজ যত Ah, mesti lagi kan. মানো এক খাসা মাতা সিবাই চলিখা এক্সরে পরিও আনো নাকি থাতি নংনি নংনি যে মোটো নংনি অনেক কিছু না খানা গয়া দংথক জাখা আইফোনো আনি কাইসা তামাহি নরো সাজাবিয়া কাইসা তো তামনি বাবই না অনেক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার নাই কেউ উকিল ব্যারিস্টার নাই খাখা সিনে অংশ সাথে ফানক বাড়ি মশর বাড়ি যত হাক্কা আইভো নং নগ ও এমএলএ মন্ত্রী লে দাম সুবি কিনে আন্না থাকি অনুরোধ খেলে মুসু একে নং ন ইমো তৈন অমনি হিনে ইমো তৈন মুসুবি নাম সাথে কিছু তুই সিনি ইন্ডিয়া নে নর্থ ইস্ট নি মিজোরাম নাগাল্যান্ড বিভিন্ন শূন্য বছর হুকুম বেড়া জাতির যত বড় সরকার জাপান আমেরিকা লন্ডনের বিভিন্ন জায়গা আর ফরেন বিভিন্ন কান্ট্রি লোক সরকার নবে তাসি ফুবান মানে কাইসাব আমি বাবু ঠিক নাই লন্ডনের সবাইকে হিন্দু সামারি খাই অনিবাবে নমি থাকি কখনো যা খানা নেই মুসুব আকাশ আদি কাউ আমি কাউ খানা নেই যে কোনো কথা ডক্টরেট ডিগ্রি নাম হইনি আমরা খানাও বসে সেটা সাবাইয়া আগাই স্কুল কলেজ জরাবো সরিয়া বা কাজে ন যে কোনো কোন ডক্টরেট ডিগ্রি লাগাই আমি কাউ ঠাবই লন্ডন ঠাবই নগ্নি প্রত্যেক কলেজনি 4-5 জন এমনি ছিল হয় কাটলে খানা নেই বাংলা লাগে তিনি বাংলাদেশ সিনি ত্রিপুরা দফা কাবারমা ভক্ত অস্ট্রেলিয়া জাপান আমেরিকাও বক্তাগই বগনি চাটি কুস্তিনে তেলাগই বাবু বগ নাকি মাসায়া নাকি মাকাnya আবু বসাইনা আবুনি বাবাই বগ যেভাবে তুমি তামান চিন্তাধারা খাইতে নংনি থাকিবা নগদে চিন্তাধারা নগদি আপনারা বারবার মাসাব এমএলএ মন্ত্রী রংদাতে কাম শুনতে যে নগদ জায়গা কিছু ভাষা কই নংনি থানি তানাহি ই অমর নংনং কই সিনি খাপসা পা অমর সিনি লাশ জীবন হয়তো আরো নটামতের সাইয়া কিন্তু নমনে থানি গেছে কারণ না গান আশা করি আইব গান আশা খাইবনি যে গান খাইনানি থাকায় কইলা তানাই বোমা বাই বাবা গান নাঙ্গো তানাই মানে হগয় সুমতুলুই সারা বিশ্বতে তানাই যে শ্রেষ্ঠ মানব চিন্তনায় তুমি যেভাবে খায় বঙ্গে ভাষা যদি তামাই মনীষর জাতি সাজা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথা ইহুদি জাতির ও ইহুদির পয়লা বোমা আমদানি অংশের দাম খাই পয়লা বোমা আমদানি আগে মেডিকেল চেকআপ খাই মেডিকেল চেকআপ খাই পাই উপযুক্ত বোমা মারাই করে এমন প্রমাণ
tapi tangan ini muncul mari baik. Kok tapi baik naik mana? Pada maya orang apa? Ibu di jadi orang ni kok nam kami sabai pisah macam Oh, ni. yang desakan kok sih. Ibu di jadi orang. Kok sebab Hah? Boma kayak boma ini jadi naik orang. Kok tara? sebab Kok biar kita no. tahu. Sebab kami sama. Awak bikin Oh, belang sekarang satu ke kamera. Siudana boma boma hijab naik orang. Awak thot besar. Kami kayak sudah kon. Ini yang Boma tadi deh. boma. Asal kamu ini itu. Hah? Ang kenapa beli? Auto motor apa beli? Oh, nung kok kayak ang sama. Ang sama nung sama. 나 사고 있자. Nung kok sama deh. 나 사고 있잖아. 수도 지니. 뭐 해야 나무 나무 봐. 무슨 따고 있니? Ang coba ini kenapa beli? Wah, hey beli bom. Hah? Auto lo hey beli. 함함이야. Kiran apa ya bu? Kira dong. 무슨 사이야? Auto. 까마히. 어고. 마사 덤덤. Berapa? 까마히. 뻑차야 사망이 봐. 자문차야 사망이 봐. 누군차야 누군가. 지니. 제 무슨 뜻이라. 어머니 가고 있어. Dadah. 제 어머니 아니라. Aku saya. 따고 놈이 저라고 가이사. Dadah. 시사하니 저라. Hello. Ada tadi kamu sih? 마사고 땀 내니까 Salah ya, Pak. 가자 어머니 봐. 베시 내 복살이야. Tahin po. 어고 저거 Kira no orang. 안 어디로 가요? 회사 저거 어까라 가요 그리고 자네로 가 걸어가고 아스바로 거요 안 Angkum. 어디서고 걸어놓아 저거 한발 Baik, pilih hambai sini borong karang sana. Bini nak mani kom Hey, just go to fighting ko. Mujhe nahi kam. sagi khana romane lage. Hobani agulo mani tani khana bai. Tani ni palan ki chate bose khai panna khai jak. Tahin po. Tripura Choklai Buthundi borong karang General Secretary Saktor Desa Tripura Sami Kurte. Gua fight ke. যত পমাহাম ভাই Kiran fight ke bujui kala. টিএসবি এবা টিপ্রাসঙ্গে বিতুনি সিলভার জুবলি কাম ফেসেটনি মেনি সিল চলে মানে কে নিজরা যে চলে তোমাদের প্রোগ্রাম
এই প্রোগ্রামनि दिनैनि संगाजानाय माननि सभाफान जेरै टिएसबिनि दैफा दाबु बिथिं दैफा মঞ্চগা সুজাচিনি দুইজন ত্রিপুরা এসেম্বলিनि প্রাক্তন মেম্বার এবং এডিসি ফোনनि সামনে দङ মেম্বার বুড়ি বুথनि জিএস নীলিমা যিনি সাউথ জুন ডেপুটি নারায়ণ সেনা মহন্তিপা টিএসবিনি জিএস এবং মঞ্চা সুজাচি বিভিন্ন সাবজেক্টनि সভাপতি সেক্রেটারি আর বিশেষ করে নক যারা বিভিন্ন কলেজनि आं सोंनो मते 18টা कलेजनि যারা डेलिगेट फैजा যতন নান ত্রিপুরা জলাই বুথনি অঙ্গ এবং আন সার্টিফিকেট নয় পাইপাইলা হামায়া आं दिनै মঞ্চকো কামা যারা গ্যাস যারা নগরাই যতন টিসিবিনি সম্পর্কে এবং টিএসবিনি সম্পর্কে কথা যতদিন কোন খুব মূল্যবান ক নংনি বাইসনি নান ক आंबो बिसि को लग्रो करा नेते आंगा प्रयोजनले पॉइंट बक्सरा एसे टिपल चले जीएसटी ওটা विशेष के जरा जरा कॉलेज पढ़ने वाला सारा जाबो जेतु कॉलेज का मान तो 18 বছরনি উপর ভারতনি সংবিধান বন্ধু 18 বছর হয়েছে পূর্ণ বয়স্ক ভোটাধিকার বঙ্গ অধিকার পূর্ণ অধিকার মানে নিজেনি ফিউচার দেশনি ফিউচার সমাজনি ফিউচার না बहुत उपलब्धि खेलूंगा चौमंगा डिसीजन लाऊंगा और बारे पूर्ण बयस्क हमजब 18 বছর होगा नॉट तब नॉट चलाओ तब किसी जगह जेते अनेक जगह तुमने काटा तेरिनो बरेबा टीएसबी प्रोग्राम फाइजा तेरिनो सामनो टीसीबी प्रोग्राम फाइजा बावनो बागै सिने फाइनान्स ने टिप्रा सिरुंनाय बुथु तामा टिप्रा सिरुंनाय बुथु तांगान खेनेनान অবশ্যই থাকেন অবশ্যই কয়েকটা কোশ্চেন নয় প্রথম অঙ্ক ত্রিপুরা রাজ্যে যে 19টা শিডিউল ট্রাইব দङ যিনি রাজ্য গলক ছিল ভারত বর্ষের যে 6 নম্বর শিডিউল ট্রাইব ত্রিপুরা রাজ্যে যে 19টা শিডিউল ট্রাইব নিচে অবিশেষণ যারা ত্রিপুরা কমিউনিটি ছিল প্রায় 6 লাখ নম্বর দङ সারা রাজ্য 12 লাখ শিডিউল ট্রাইব 2011 সেন্সাস চৌন ত্রিপুরার 6 লাখ উপর এবং ত্রিপুরা বা ত্রিপুরা কমিউনিটি যারা ত্রিপুরা টাইটেল ছিল এর মধ্যে 3 লাখ দङ এই 3 লাখ তাও বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে যিনি ত্রিপুরা চলে তিনি হিসেবে বলবেন যিনি যে হিসাব চৌ চারটা সাবজেকশন ত্রিপুরা দফালি বড় শিডিউল ট্রাইব হিসেবে কাবা যেমন গন্ডাসরা ইজন সাবরু লংটাই করে করবলাগে 3-4টা সাবজেকশন ত্রিপুরা রক কাবা সংখ্যা গরিষ্ঠ আউনি মাধ্যমে সাইন না সুনমরা বিলুনিয়া নমি শান্তি বাজার চৌ বুকুমবার মান চিন্তাবান 3 লাখ বড় দङ এর মধ্যে 3 লাখ বড় তো হয়েছেন বড় সংখ্যা অনুসারে ছিল তারপর সামাজিক গত দিক দিয়ে রীতিনীতি দিক দিয়ে যিনি কালচারালি এডুকেশনালি অনেক অনেক মানে সংখ্যা অনুসারে ছিল তারপর পেশরে চলে যেতেন অবনি বাগাই যিনি সালাই যারা সাকান যিনি বিশেষ করে যিনি তাবুকে বর্তমান নানান বক কয়েকজন 1999 মাত্র 17 জন একটা কমিটিতে বলি ত্রিপুরা বুথু বউরবে বনি এমআই উদ্দেশ্যটা ত্রিপুরা দফারনি যে কালচার কাম আইটেম কা ত্রিপুরা দফারনি মধ্যে যে কমিউনিকেশন করে ত্রিপুরা দফারনি মধ্যে ত্রিপুরা দফারনি মধ্যে তাকো যে এই সাফরন বোদাক থেকে আরম্ভ করে ছিল সরি গুড়া গপ্পাই জানাও গন্ডাসরনি লক ইয়া নিনি বগিও রতননগর ইজান জুম্বো খাই মানে জুমার লংদ্রানি নাতিন মনু তারনা কুমার রাজা গোবিন্দবাড়ি ইজান কাঞ্চনপুর বর্ডার বক যে বঙ্গি চিনি মধ্যে অসময় অশিক্ষা কুসংস্কার কাবমা দङ এই অসংস্কার কুসংস্কার দূর করাই হয় ত্রিপুরা দফারনি ত্রিপুরা যে অনুষ্ঠান সেটা ট্র্যাক দङ যিনি সাংবিধানিক যে মানথায় কনস্টিটিউশনাল যে মানথায় অন্যান্য দফার যে ছিল মানজানা দङ যিনি যে মর্যাদা যিনি সামাজিক শিক্ষা দङ যিনি কালচার বাহির অবলম্বন উদ্দেশ্য আইন